तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दिलो दिमाग पर लर्जा तारीक करती खौफ और दहशत से भरपूर पुरअसरार हसीना की दास्तान। बर्फबारी देखने का मुझे बेहद शौक था। फिल्मों और ड्रामों के मनाजर में अक्सर बर्फबारी होती देखी थी, लेकिन हकीकी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। मैं अपने दोस्तों सरमद, जमील, रेहान और काशिफ के साथ घूमने की गर्ज से मरी आया था। बर्फबारी के दिनों में होटल में कमरे मिलना बहुत मुश्किल होते हैं। सरमद अक्सर अपने दोस्तों के साथ मरी घूमने आता रहता था, इसलिए मरी आने से पहले ही उसने 2 कमरे एक होटल में बुक करा लिए थे। 2 दिन से हम बर्फबारी होते देख रहे थे। खुद को बर्फ पर चलते और अपने ऊपर गिरती बर्फ को देखकर मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा था। तीसरे दिन भी हम बर्फबारी का नजारा कर रहे थे। मेरे दोस्त हंसी मजाक करते हुए मुझसे दूर निकल गए। फिर अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। मैंने हैरत से उसको देखा। हैरानी लड़की को देखकर नहीं हुई थी, उसके लिबास को देखकर हुई थी। उसने सर्दी से बचने के लिए कोई अच्छा सा लिबास नहीं पहना हुआ था। वो आम से लिबास में थी, जैसे गर्मियों के दिनों में हल्का और बारीक लिबास पहना जाता है। उसकी आंखें मोटी और पलकें लंबी थीं। चेहरा ऐसा कि एक लम्हे को मैं अपनी पलकें झपकाना ही भूल गया था। ऐसी खूबसूरत लड़की अपनी जिंदगी में मैंने पहली बार देखी थी। कैसे हो कशान? वो बोली। मुझे हैरत का झटका लगा। वो मुझे कैसे जानती है? मैं जिंदगी में पहली बार मरी आया था। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुमको जानती हूं। तुम मुझे कैसे जानती हो? मैंने उससे पूछा। ये मत पूछो, तुम मेरे हो, ये बात ज़हन नशीन कर लो। मैं खुश होते हुए बोला, तुम बहुत हसीन हो। अगर मेरी जिंदगी में आ गई हो, मैं खुद को दुनिया का खुश नसीब इंसान तस्वर करूंगा। मेरा नाम तो कुछ और है, लेकिन तुम मुझे आशी कह सकते हो। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती का सहर मुझ पर छा चुका था और मैं उसे ऐसे बात कर रहा था जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूं। तुम कहाँ रहती हो? मरी में रहती हूं, लेकिन अब तुम जहां रहोगे मैं वहीं रहूंगी। मुझे खुशी होगी अगर तुम मेरे साथ हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे दोस्तों को मेरे पीछे रह जाने का एहसास हो गया था, इसलिए सरमद मुझे देखने को आ गया। तुम यहां खड़े क्या कर रहे हो? वो बोला। सरमद के आते ही आशी वहां से गायब हो चुकी थी। मुझे हैरत का झटका लगा, इतनी जल्दी वो कहां गायब हो गई। मैं सोच में पड़ गया कि सरमद को क्या बताऊं। आशी वहां है ही नहीं। आशी तो वहां से गायब हो चुकी थी। अगर मैं इस बात का उससे जिक्र करता हूं तो वो मेरा मजाक बनाएगा। दिन भर चलते रहने से हम सब थक चुके थे। बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठाने को हम खूब घूमे फिरे थे, इसलिए थक जाना फितरी बात थी। इसलिए रात को जल्दी सो गए थे। रात का न जाने कौन सा पहर था। मेरी आंख खुल गई। कमरे में आशी मौजूद थी। उसे अपने सामने देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। वो कमरे में कैसे अंदर आ गई? आशी मेरी ज़हनी हालत को समझ रही थी, इसलिए वो मुस्कुराई थी। मुझे कमरे में देखकर हैरान हो रहे हो ना? हाँ, तुम अंदर कैसे आई? मैं कहीं भी आसानी से आ जा सकती हूँ। मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। देख लो मैं किस आसानी से इस बंद कमरे में आ गई हूं। आशी, तुम कहां गायब हो गई थी जब मेरा दोस्त आ गया था? मैं कहीं नहीं गई थी, वहीं मौजूद थी। फिर नजर क्यों नहीं आ रही थी? मैं कुछ देर नजरों से ओझल हो गई थी। ये सलाहियत भी मेरे अंदर मौजूद है। काशान, मैं इंसान नहीं हूं, मैं जिन्नात में से हूं। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैंने तो सुना है जिन्नात इंसानों के दुश्मन होते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। तुम फिक्र न करो काशान, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैंने पूछा, तुमने मुझे पहले कहां देखा था? मैंने तुमको मरी में देखा था और देखते ही तुम पर आशिक हो गई हूं। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, साए की तरह। ये कहकर आशी कमरे से गायब हो जाती है। अगले दिन जब हम कराची वापस आ गए तो आशी साए की तरह मेरे साथ रहती थी। मैं भी आशी को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था। आशी के इश्क में खुद पर तवज्जो देना बिल्कुल छोड़ दी थी। मेरी हालत बिल्कुल मजनू जैसी हो गई थी। घर और घर से बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ खबर न थी। मैं हर वक्त अपने कमरे में खुद को बंद रखने लगा था। आशी मेरे पास ही रहती थी। अगर वो कहीं जाती तो फिर वापस लौट आती थी। दिन ब दिन मेरी हालत खराब होना शुरू हो गई। मेरी हालत देखकर मेरे घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो गए। सर के बाल बेतहाशा बढ़ा लिए थे, शेव करना भी छोड़ दी थी। मेरा हुलिया ऐसा हो गया था
کہ پہلی نظر میں دیکھنے والا ایسا محسوس کرتا کہ میں پاگل ہوں۔ میری حرکات بھی پاگلوں سے کم نہ تھیں۔ میں ہر وقت عاشی کو اپنے پاس محسوس کرتا تھا۔ میں جب عاشی سے باتیں کرتا تو گھر والے سمجھتے کہ میں خود سے باتیں کر رہا ہوں۔ میری حالت اتنی زیادہ خراب ہو چکی تھی کہ مجھے دورے پڑنے شروع ہو جاتے۔ ایک دن میرے والد صاحب کے ساتھ پیر فرحت بخاری آئے اور ان کو دیکھ کر عاشی گھبرا گئی۔ کیا بات ہے، تم پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اصلی پیر ہو یا ڈبہ پیر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عاشی کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ ہم دونوں کو جدا کر دے گا۔ میرے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہمیں جدا کر سکتا ہے؟ میں نے کہا، ہاں تم ہی کچھ کر سکتے ہو۔ تم ایسا کام کرو کہ یہ پیر دوبارہ اس گھر میں نہ آئے۔ پیر فرحت بخاری نے زیر لب کچھ پڑھا۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والے تھے کہ میں نے ان پر حملہ کر دیا۔ اس کا گلا دبانے لگا۔ تھوڑی دیر اور میں اس کا گلا دباتا تو پیر فرحت کا کام تمام ہو جاتا، لیکن اس کی خوش نصیبی گھر والے وہاں موجود تھے۔ میرے والد اور بھائیوں نے بڑی مشکل سے مجھے قابو کر لیا تھا۔ حواس بحال ہونے پر وہ بولا، اس پر ایک خبیث اسیب کا سایہ ہے جو اس کو مذہب سے دور رکھنا چاہتا ہے تاکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے۔ اسیب جو کام خود نہیں کر سکتا، ان کے مقاصد کے لیے انسانوں کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسیب کاشان کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرے گا، لیکن تم فکر نہ کرو، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ جیسا میں کہوں ایسا ہی کرنا۔ پیر فرحت نے کہا، کاشان کو تم رسیوں سے باندھ کر رکھنا، ورنہ وہ تم میں سے کسی پر حملہ کر سکتا ہے۔ میرا کئی ہفتے علاج چلتا رہا۔ میں رسی میں بندھا ہونے کے سبب کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہا تھا۔ اب عاشی میرے پاس نہیں رہی تھی۔ وہ دن میں چند لمحوں کے لیے آتی اور چلی جاتی۔ وہ مجھ سے کہتی، کاشان کچھ کرو ورنہ میں ہمیشہ کے لیے تم سے دور چلی جاؤں گی۔ یہ پیر بہت چلاک ہے۔ اسے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ تم گھر والوں پر حملہ کر سکتے ہو، اس لیے اس کے کہنے پر تمہارے گھر والوں نے تمہیں رسیوں سے جکڑ دیا ہے۔ اب وہ پیر کافی زیادہ ہوشیار ہو گیا ہے۔ میری کئی ماہ تک حالت پاگلوں جیسی رہی۔ پیر فرحت کے علاج سے آہستہ آہستہ میری حالت میں بہتری آتی چلی گئی۔ پیر فرحت کی کافی محنت اور کوشش کے بعد اس اسیب سے ہمیشہ کے لیے مجھے نجات مل گئی۔ آج میں ایک اچھے سرکاری عہدے پر فائز ہوں۔ گزرے وقت اور عاشی کے متعلق سوچتا ہوں تو مجھے خود پر شرمندگی ہوتی ہے۔ میں ایک اسیب کے چکر میں پڑ کر اپنی زندگی برباد کرنے چلا گیا تھا۔ یہ پیر فرحت کا مجھ پر احسان ہے کہ میں ایک نارمل زندگی گزار رہا ہوں۔ یقیناً آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل جیزی اردو ٹیلز کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے، آمین۔